transgressions and trespasses. Father, I pray for our benefactors, donors, advertisers, supporters, the people behind of this ministry, special favors, protection, blessings, Father, for all of them, for their loyalty and faithfulness to this ministry. Bless our church authorities, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan in Mayana, Kandihay Community Radio, and Anda Community Radio Station. Bless all our towers, frequencies, local stations, hookups, local and satellite. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Almantia, protect them, heal them, bless all of them, Father, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera. Amahan, tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo ug internet, nagsunod sa nagkadayang mga pamantalaan, newspapers, panalangin ni Amahan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Labi na, Amahan, ang mga tao, ang ilang mga radio set, TV set, kihimong kahimanan, aron ang uban makapamati sa imong ebanghelyo. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxiety, spirits, worries. Amahan, touch each one of us, please, one by one, labi na sakit sa ulo, utok, matanong baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot, Father, those who are disabled, paralyzed, redeem, restore, Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower all your wisdom to each one of us. Santa Maria Sa Jose, pray for us. Sa mga kanghel, mga kanghilis ng tanan, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas, Diaconas Agustin, uban ni San Vicente de San Roque, Soki Santa Ana, Anthony Padua, uban ni San Juan de Dios, San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Chofilo Camotpol, Tonsin Patrick Pitong Pula Anthony, all saints Brabos Blessed, our loved ones in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas 19:41 ngadto og 44. Mihilak sa Jesus tungod sa Jerusalem. Nagaduol na siya sa syudad ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya og miingon, kung nasayod ka pa unta karong adlaw, kung unsang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini, kay maabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imo makaaway, ug galihan kag atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit ug pamatyon ang mga tao nga nagpuyo diha kadimo. Ug walay usa ka bato nga ibilin nila sa namutangan niini, kay wala man nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Today we are remembering another saint, Saint Elizabeth of Hungary. Patroness of Hungary was the daughter of Andrew, King of Hungary. She was married to Louis of Thuringius, giving birth to 3 children. Her husband was fascinated by her charm and holiness. Whenever he went back from an official trips, he would always give her a present. She devoted herself to prayer and meditation. After her husband's death, she embraced a life of poverty
erecting a hospital in which she herself served the sick. She died at Marburg in 12th century. The woman that we are remembering today, Saint Elizabeth, was a married woman. Og anak siya usa ka hari. Tungod sa iyang charm, holiness, simplicity, iyang naasisa ng iyang husband pag-ayo, meaning they had a very successful marriage. When her husband died, she spent her life for the sickly. Nagtukod sa hospital until her last breath. Legacy, bisag kinsa ka, pwede kang masantos o masanta. I am reiterating this reality that sainthood is not only for those who are ordained, religious, for those who dedicated their lives fully, totally to God. Kanang nag full times Ginoo, mauray masantos masantas, di na tinuod. Even you, wherever you are, whoever you are, what kind of life do you have? As long as you are living in goodness, you are walking in the right track of your destination, you are living in sanctity or holiness of life, you will be a saint also in your own way, or somehow God will toss up you, will lift up you at the altar of our church, kay gideklarar ka nga usa ka balaan. But I would like to remind all of you, not necessarily na kanaarang gituboy sa altar gideklarar sa sanupapa mao'y santos ug santas. No. Kung naa ka sa langit after this life, you are called saint, santo o santa. Not necessarily nga i-recognize ka. Ang importante nga nalangit ka because you are striving for it while you are still alive on this earth. Saint Elizabeth of Hungary reminds each one of us nga diha sa tong adlaw nga pagkinabuhi pwede ta mahimong santo ug santa sa atong kaugalingon nga kapasidad in our own little way according to centuries of Child Jesus. She became a modern saint, doctor of the church. Why? Tungod sa iyang simplicity. Tungod siyang kababaang loob. Ang akong point, bisag asa ka, niningtak na, pwede kang masantos o masanta. Sa may mong estado, minyo man ka, single man ka, religious man ka, whoever you are, the door of sanctity, the door of a sainthood state of life is open for all of us. In fact, according to Paul 1 Timothy chapter 2 verse 4, gustong Diyos malangit ka. In other words, gustong Diyos masantos o masantas ta. Saint Elizabeth of Hungary, yampo me to become like you. Nasa imong kasimple, nabalaan ka. Yampo me to love the sickly people. Yampo me to do the same sa imong gibuhat na faithfulness sa imong pag-asawa o sa imong adlaw-adlaw nga pagpilikay-sikay ng imong fame as a daughter of the King never hindered you in doing the will of our Almighty God. Pray for our reading, enlightenment, conversion in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Our power line for today, according to Eleanor Roosevelt, no one can make you feel inferior without your consent. Ingon ang author, why makahimo nimong inferior, underdog, nagself-pity, may feel kag self-unworthiness, you are degrading your within, your emotion.
You are putting yourself down. It is only happening to each one of us once we will permit it to happen to us. And this is true. Mahitabo lamang nga inferior ang atong bation, underdog, murag daog, murag way kapuslanan, murag way hinungdan sa kalibutan. Mahitabo lamang ni kung ato ning tugutan na mahitabo sa atong kinabuhi. In other words, kanadeng atong gibati nga self-pity, kanang atong gibati nga daw we are nothing, useless on this earth, tungod na kay atong gitugutan nga kining negative thoughts nato, negative feelings will drag us down. Without your permission, it will not happen to you. Even stress, anxiety, worries, fears are happening to us because of our consent. I am reminding myself every now and then nga kining tanan nga akong gipangagian nga mga stress, fears, worries, anxieties, it's because of my consent, akong pagtugot. No need to blame other people around me. No need to blame God for what I have experienced, for what I am suffering. Cause to be blamed? Myself, because I am allowing it. Kini magong parasites nato, mga stressors nato, fatigue, anxieties, self-pity, self-unworthiness, kini negative thoughts, negative feelings, mao ni mga parasites. What is parasite? Mao ni ang mutakboy sa living things, unya kutkuto na, supsupo na, or hugton ang usa ka living things. Mao ni gitawag og parasites, various bacteria, whatever. Kanang mga stressors, kanang mga kaguol kabalaka, parasites na sa tao. Ngano? It decreases, it steals our joy, it corrupts our inner joy and peace or harmony within. Mukawat ni kalipay nato og harmony og kalinaw sulod nato. Mao nang beware to this, unless you will give permission to different stressors, negativities to come in your within, to come in your lives, you will feel inferiority. Pero if you will not give consent to all these things to come in your lives, they have nothing to do to you. Labi na kung nangayo ka sa grasya sa Ginoo, in order you can defend yourself against all these parasites in our individual life. Isa may parasites nimo problema, kaguol, kabalaka, kahadlok, fatigue, stress, self-pity, insecurities, whatever. Mao ni mga parasites nato, mukawat na, musupsup na, mukuha na, mura naglinta, murag putyukan, mukuha na sa tong kalipay, kalinaw, og harmony sulod sa atong kalamhan. People of the living God, thank you for joining us. Our past givers, katong nagtabang nato sa nanglabayng mga katuigan, I am repeating this. You are still welcome to be with us. I need you. The ministry of God needs you. Occasional givers, those people came from other countries niya, mo drop by sila sa atong opisina. We need you also. Nay mangingana, tagsa lang muhatag mga occasional givers. Kay even the ministry of Bosansis, Limchua, Bilarde, and some more, pag ang ubang mga OFWs or the people from other countries muli, mahapit na sa ilang ministeryo. And I pray that it will become also our culture here in our society. In a way, some people are practicing like that. They came to us, they share the blessings, pero as what I've said, occasional lang, labay lang, kada uli lang, kumbaga ilang panata. Nasa ubang mga abroad of Ws who are really helping us sa ginagmay nga paagi, kay daghan man sad sila og mga galastuan daw. Pero ang nindot kay apil ang atong ministeryo
nga ilang gitipikan sa ilang ginagmay nga grasya. Pero para nila ginagmay na, pero para namo on this ministry, dako na kayo na. Dako na. Even a little amount nga mo sud sa itong ministeryo, dako na para nato because we need it. Present givers like Turalba Sisters, Sinin Rinin Turalba of Luok Hagna, thank you. And Animos of Garcia, mga tandiha, pagbalain. Hopefully, magkita rata sa umabot nga kapanaunan tungod kay daghan kong benefactors ng ministeryo ngang uban kas apa mi nagkita, ang uban wa pagid mi magkita. Ang ila lang gipadala mo ay atong nakita. Teresita Ukay, pamilya ni sa mga former politicians of Duero. She needs prayers right now, like Nailo sa Sibis, she needs prayers. And also, sa Rio Nursing Galbo of Netzel Marketing, Logicas Padala. Skinita pa doon sa Uras Park. Doon mo, Sister Hilda, sa imong herbal food supplement. Sa namang variety store, o nalantaka mga benefactors nato ni Dia. Tapad ni Ordo Olis, Ipilin Pharmacy. I remember you, Ipilin Pharmacy. Pagpalain kayo. And Manuel Tiri Bantilan, ang manager sa Gimbuaskong Indulman. Kaubaning Madam Mildred, ang atong haligis ministeryo. Haligis sa dato ni Stay Manuel, both iyang asawag siya are helping us for how many years already. Ang nakalindot mo na itong mga benefactors, kay di lang ni once a month nagtabang na to, but they are doing it for how many years? Naglit tayo 9 years na, tayo ni Madira is helping us for almost 9 years. Turalba Sisters, og kini si Rose Asidilio, asawang nay kaning Taypat Asidilio, nagmistikan, usanis mga karaan nga ako yung nainumduman, nga nagtabang nato ever since, bisan kinis Crisons, and some more to mention. Dugay na nislang tinabang na to, pila na katuig. Believe me. Then, thank you also, Wakina Oclarit, Arnold Pomisula sa Rice Mill and Water Refilling Station sa Binli, Ubay. Thank you. Jojo Jane Oclida with Francisco Alberta Oclida. Salamat sa inyong bagong abot. Pagpalain kayo sa Aliawan Duero. Tay Manuel og Nay Firas, Nay Bakery, na siya'y restaurant, one-stop business area sa Tugasne, along the highway, pinangga sa daaning pamilya. Mario Iladulaw, ang labing couples Kanupaw, animo sa pagkandagay pagpalain ka, pero I know you, in courtesy Bibi Leccionis. If you want to help me, approach Bibi. Tay Benji na ito na aklan, pamilya ng Tay Limon, Gloria Dapangan, Victorina Leonardo Salardap Tabuan, silingan ni mo Joy Galintis, kay Kupa may inyo, no? O pare Bert Lauronilia, silingan ninyo ng Tabuan. Jennifer Galiedo, kauba Ma'am Rosel na tay vitamin spray, ilang negosyo, approach them, ila kong gipasuway, nindot kayo. Nay Fortuna Goldie, with tay Eden ay tinatan sa Global 1, Global 2, tapada ng Anda di Boracay. Salamat kayo ninyo, haligi nato of Anda. Uban Arewana Makinano, Chistel Makinano of Anda. Salamat kayo, pagpalain kayo, mga present givers. Again, thank you to John Burato Crisio sa ilang efforts. Boss John Daniel invites all of you for his coming birthday to be held in the native people of Cantaob, Sirabulyonis, mga Skaya tribe, mga netibo, original nga mga lumulupyo sa atong lalawigan sa Bohol. Mao nang usa ka kilong bugas, usa ka tinapa, duha ka noodles, amo nang giagda to be part. Makadugtong limugas ang kananan, di mo malipayan na. Mao nang ako ngagdagi ko ninyo kaila tag dili, benefactors ka og dili in our ministry. I am inviting you, whoever you are, just drop your bugas, goods, whatever, diri. Thank you, Adelimit, for working. Pasca Bunyok, Edita, salamat kayo sa inyong efforts
Ya, katong gustong mo voluntaryo to work with us for our ministry and for our foundation, just do it silently with your prayers. Ya, ingna lang ko ninyo sa inyong pagpaningkamot. Inahan, thank you. Agad Chupi, pagpalain ka. This book is available sa Altia. Altia displays the following. Natay pure tablia. Hi, always, you know what? Mabutang adlaw, mga tao maglinya kay mo patronize tong tablia. Kabalo mo, bisag mahal na tong tablia, mamalit yapon mo. Munang lipay kay kuana. Then, we have herbal coffee kang Madam Flor, rose guling cookies, pan sa Carolina, nasa Altia, groceries, mga small items nata. Then, natay mga lubinahan, rosary beads, or drinks. We have also our litson manok, fresh chicken ang atong litson manok for your information. Tungod kay halos kada adlaw ang Cinderella dress chicken mo may nagsuporta nato sa ilang manok. Mao nang kada adlaw fresh ang atong manok. Then rest assured nga ngamong timpla mauna ang kanhing mandawi ato man ang nakuha, then ang tanang ingredients ana naarag na sa kusina. Therefore, nothing to worry. Puro sa ginalas kusina niya gimix, gisukod, ubas mga pagampo para mas mulami pa. That is our innovation. Our Altia Litson Manok offer services like palutog ulos baboy, pabo, pato, dagko man na, pwede mi ana. O niya, manok, bisaya, liempo, pwede mo magpaluto. Wa may display ana, magpaluto mo because we focus as of now sa litson manok yun, anang manok inasalba, mo na itong i-fokusan. Nana dia tapad vulcanizing shop sa Silyakay, dia sa highway. I am telling you, mga neighboring towns, if you are here in Agna, try to purchase, try to test our litson sa Altia. Tatak Mandawi na siya. Then, kami ang usa sayo moable, dugay manira, mao na kung gusto mong mo-order, talk to our in charge. Kung magpaluto mong sayo, pwede. Niya, o gabiin na mo yung occasions, magabian mo, abli pa mi until 10 p.m. Almost 10 p.m. or alas 10 mo man atong instructions sa atong mga workers. Kay duha man ta kabuk workers matagadlaw, lahi-lahi schedules. Ato nang gituyo para nga makaserve ta ninyo niya, madugangan gyud atong income. I'm just telling you the truth. Mao nay rason. And hopefully ang atong panguma magbunga na. Just pray for it. So sa tanan nga nagpatingog og radyo like Dikyo Restaurant, Bilyong, salamat kaayo. Daghang customers magdungog sa tungwali. Romjic Rygold, salamat sa mga discounts, sa inyong pagtabang. Ilang tanang branches na i-radio just to listen to this program para makadungog. Taga Public Market, ground floor, second floor, thank you for allowing the gospel to be heard. Kinsa may na yung mga radios isdaan, karnihan, silang Mads Joy o Pariruil. Nya Virgin Nunez, thank you di ay daan og Nailinda Remulado sa inyong kindness. Monteri, thank you also for tuning in. Minute to mention nga nagpatingog sa atong programa. Maunang salamat lang ninyo ang mga pagampo nato ato nang gipadangat para kaninyo. Maunang malipay ta ngano sa palibot na mga nagpatingog sa atong programa. Pagpalain kayo ng may kapal for doing it. So much for that. Then, birthday ron ni Bishop Noel. Yapin nyo gampo ng atong talahorong obispo. You know what? One time, Brother Sok Fernandez told me yung sadong nagkita ming Bishop Noel, ang inyong obispo, and he told me, ako daw kang atimanon, tudluan,
i-guide. Mao na ang akong nadungog from the mouth of Brad Sok Fernandez tungod kay parinti ni sila, kay Fernandez may middle name ni Bishop Noel, niya si Brad Sok Fernandez. Mao nang nagid sila gitawag nato og closeness. Ning kalit man pud si Brad Sok og sulti nako mo nang nainumdum ko ba nga ngato deng kaning talahurong obispo sa Hilom naglaom o gani nagampo nga maplastar ko sa akong mentoring pagtuon ug sa atong pagpanikay-sikay para makatabang ko sa atong simbahan ug ninyo katawhan sa Dios whoever you are. Yapin nyo gampo, di gina mawas kong pangisipan until this time. Brad Sok told me about the request of Bishop Noel nga ipatiman ko niya tabangan, tudluan. Munang lipay tana, yapil nyo gampo atong obispo. O sa tanan nga nagplanog tabang, sa tanan nga mga prayer warriors, intercessors, sa tanan nga nagmahal nining atong ministeryo, sa tanang nagpatronize milaban sa atong negosyo. Last night I talked to Nailali Abrao. Thank you for following with us. Thank you so much. Naliling Bayon also, thank you sa inyong mga encouragement sa atong mga gibuhat. Nalipay sad ko lastly kay ang mga tao nga nakaibaw nga nagkwalita at the same time nagdigusyo ta, nalipay tungod sa atong pagpaningkamot. Thank you also Solid Waste Management for more information about our garbages. Ako nang gisuportaan ning Cruzadas atong local government unit nga limpyuhan ang palibot. Grupo ninyo, Brad Atit Cadilinya. And hopefully, makatabang ko sa information drive in the long run. I will arrange everything for this information drive para nga mas ma-update pag yun ta unsaon nato para malimpyo ang atong katilingban. Uban ako, Engineer Kit Cadorna, speaking of our gospel, this is all about sa paghilak ni Kristo tungod sa Jerusalem. How many times na nakasuway kang mihilak tungod kay gisakitan ka, tungod kay natandog ang imong galamhan o kasing-kasing. In John chapter 11, Jesus cried also because of the departure of Lazarus, his close friend. Hilaksad si Kristo. In our gospel, hilak siya because of Jerusalem. Because of the fortune of Jerusalem to be distracted, to be destroyed sa 70 Anno Domini. You know what? It's one of us experience kami hilak, nahihilak sa sakit, nahihilak sa kasakit, nahihilak sa kaguol o kabalaka, nasa hilak sa tumang pagmaya o kalipay. Pero as far as I am concerned, to each one of us, only rare occasions muhilak ta tungod sa pagmaya o kalipay. Most of us are crying because of the sadness, madness, because of the pains, hurts, whatever nga negativity within us, unay rason ng mihilak ta. Sakitan ta, na-offend ta, or else because there is a loved one, there is a somebody na may panaw, nagpalayo, na-detach. Sometimes muhilak ta because a certain important or valuable thing is lost, is destroyed, is broken. Nga na ra kasimple nga muhilak ta. Ang uban hilak tungod sa kapungot ug kalagot. Wa na goy ngipon paguman kay nangadugmok
liman mo, pag maglagot mo, kagot ang ngipo ng adugmok, way nabilin. Asa mo ng klasihang kalagot, pertigi niyang laguta, pertigi niyang sukuha. I know, each one of us can relate to what I am talking. Daghan ta kaayo og mga kalagot, dagantag mga rasones nganong muhilak ta, nganong mukalit lang yung tulo ang atong mga luha sa atong mga mata. Ang ubansad mihilak kay natandog kay nagwali si Idsel. Ang ubansad nihilak kay nagbasol, ang ubansad nihilak kay naigo konsensya. Ang ubansad nihilak kay matud nila gisudlan daw sila sa espiritu sa Dios. I know. Many reasons, many angles to be considered why a human being cries every now and then. Ako ra bang ginitsure kas o tagsargig ko muhilak. Believe me. Mao sa ni akong gipangutanas kung kugulingon, ano ka no? At di man ko basta-bastang muhilak. Kasara ko nihilak, namatay kong anak, kasara. Pero tingob na tingali to. May numduman rin ako, pila ra ka bisis muhilak ko. Tingali mo ni rason nga nung na ako'y gitawag na to health warning. Tungod kay nga ako mong nature, lumluumon ko, di gustong mapakita ba na nasuko or else naguol or else nasakitan. Mo nang akong naturalisa, mo nang di gid mo kita, even my wife cannot see me crying. It's very what they called rare nga motulo ra ning akong mga luha. Bisa pag insultuhon ko, bisa kasab-an, dili ko basta-bastang muhilak. Sakitan ko, mo na akong sakit pod lumluumon. Mao nang God reminds me about my health condition nga di sad maayo. Kay kini magong luha matud pas usa ka paultihon can clear our views, maka padayag sa atong pananaw sa kinabuhi. Once muhilak ka, maulian ka. Once depressed ka, muhilak ka, relieve ka, mo subside, I'm not mistaken, ang imong kalagot, kasuko, kagul, kabalaka, pag muhilak ka. Muna ako, nag-practice ko gilak-hilak, pero di man gimuto akong luha. Ijawat po, kini ako makaguol, kabalaka, mga heartaches, hurts, pains, will be diminished in my life totally, fully. Pero you know what? I'm struggling how to cry. This is a public confession. Pero tingali mo po ni akong pagkaako. Di basta-bastang muhilak tungod kay ang Ginoo designed me already in the womb of my mother, garing, Psalm 109 verse 13, nga gibutangan ko sa Ginoo og disenyo ba, nga di ko basta-bastang dutlan, kay gusto siya nga strong ang akong personality, very strong ang akong aura for this mission. Kaya di man pwede nga malumanay ko or weak ko in front of you, tungod kay dili man lalim og sayon ning atong gibuhat nga pagpangalaga dinyo. Nanginanglan ni og firm determination, nanginanglan ni og conviction nga whatever nga may tabo, I will continue doing what I believe nga tama ug sakto. Mao tingali, I have a strong aura, strong charisma or strong personality in front of you. Nga ma-misunderstood, stricto daw ko, pero so far, wa man sa niingon ana. Pero, I heard that also, sometimes, why I'm talking about that? Tungod kay si Kristo, kabalo mo, He had also a very strong personality. Pero, wa gidama ni kalit na gisaghilak tungod ni Lazaro, og kini. Sa atong ebanghelyo, mihilak siya. Ngano? Tungod kay duol man kay sayang dughan ang Jerusalem, ang mga tao nga nagpuyo didto, nga nakita ni Kristo, because Jesus knew what will be the happenings ahead, what will be the fortune, the fate of the people of Jerusalem.
They will be destroyed by the Babylonian Empire. They will be killed. Gitorture sila, gipangpatay, gigunob ang templo sa Jerusalem. In other words, simple ang akong analogy ani. Si Kristo sakitan sa diha nga makit-an niya ang tao na mamatay, mag-suffer, mag-antos, magka-problema, mamiserable ang kinabuhi. Sakitan ang Ginoo magtan-aw sa tao nga nag-antos ug nagkalisod-lisod diining kinabuhi. Kabalo mo ako, sakitan ba ako makakita ko mga taong way gikaon, gigutom, nagkalisod-lisod, problemado, nagag-utang, mga tao nga muna-munang panikay-sikay, gidasmagas mga suliran o mga problema sa kinabuhi. Sakitan ko. How about you? Nabana ninyo inyong pagbati nga sama ana? Kung ako tao, kamaong mubati o kasakit, sakitan, maluoy, although di ko basta-bastang muhilak, pero kabalo mo, deep inside sakit, ang akong pamati, makakita kong mga nagpakasa, naghimog di maayo. Kung ako tao, may bati ana, how much more ang Diyos? How much more ang Ginoo nga nagmahal, nagbangga sa matag usa kanato? Mao na ang planos Ginoo according to Jeremiah 29:11-12, God declares His good plans for you, for your prosperity, for your divine favors, for your good fortune, that you will live here on earth with happiness, peacefulness, harmony. Mao ginang ultimate plan, ultimate goal, ultimate purpose of God, why He created each one of us on this earth, to be happy, to have peace, to have harmony. Therefore, kung kini mo ang original plans Ginoo according to the writings of Prophet Jeremiah, chapter 29, you know what? This is the reason why Jesus cried in our gospel. Because Jesus was frustrated to the coming suffering of the Jews. Jesus was hurt and touched deeply because of the destructions of Jerusalem. The people ngayang gigugma, gimahal, iyan ang nakita. Ngano, tungod kay dili man na mao ang planos Ginoo sa tao. Ngang tao magkalisod-lisod, magka-problema, magkautang-utang, way kanon, pobre, mamiserable, magkaguliang, magkagubot, mahimong kakatuka ning kalibutana. Di gid na mao ang original plans of God for each one of us. Please believe me on this, based on the scriptures that I am presenting today. Because of that, pag makita des Ginoo nga nagantos ka, gisakitan ka, nag-uul na balaka ka, sakitan sa siya. In fact, according to Luya, Jesus was born in order He can understand our situations, our naturalisa as human beings. That's the reason why He became human, in order He can understand us. Munang ang Ginoo dining taknaa nakasabot nimo sa imong kaguulron, sa imong kabalaka, sa imong pagantos, sa imong giagian, sa imong nga kapakyasan, sa imong down sa kinabuhi emotionally, psychologically, sa imong trouble sa kinabuhi, the troubles of your families, the troubles of your relationship, the troubles of your marriage life, in your married life, the troubles between parents and children, the troubles within you, the troubles of your jobs, of your professions, wherever you are. Gisakitang Ginoo nga nagtan-aw sa imo dining taknaa, nga nagantos ka, nag-uol na balaka ka, gisakitan ka. Ingana ka, kaimportante sa dugas Ginoo. You know what? In human thinking, I don't think so, na muhila ka sa wahinungdang rason o butang. Pag ang butang gali, dili importante, mawa na, di ka muhilak. Ngisi lang ka.
Pero galing importante na, maguba na, mawa na, muhilak ka. Ngayon si Kristo mihilak. Kaya importante niya ang mga tao sa Jerusalem. Ngayon mihilak siya pagkamatay ng Lazaro, tungod kaya importante si Lazaro para siyang kasing-kasing. And you know what? Hebrews 13 verse 8, si Kristo sa unag karog umaabot is the same Christ. If Jesus cried because of the worst scenario to be what they called done by the Roman Empire to the people of Jerusalem, that's the reason Jesus cried. I know. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. He cries every now and then. Jesus cries for you. Sa imorong mga pinagdaanan sa kinabuhi. Sa imorong mga kasakitan. Sa imoron nga mga giantos. Sa imorong mga pinagdaanan nga down ka. Di nakaganahan pang move on. Di nakaganahan nga mupadayon pa sa mong panaw. Kay para di mo, life is useless and nothing. It's not good to continue living because you never see that your existence is a worth living for supposed to be. Mo ni rason ngano nga gusto na kang mawa sa kalibutan. Once you will come to that level of life, to that point of life, Jesus Christ for you, hilak ang Ginoo nimo. And I know, gusto siyang i-comfort ka. Gusto siyang tabangan ka. Gusto siya nga alalayan ka. Gusto siya nga mo rescue sa imong kinabuhi. Kabalo mo, wa man ko'y laing gipasanginlan ngano God permits, allows this ministry to exist. And you know what? God transform my mind, my mouth. Gikan sa harassment na kung gibuhat before in preaching the gospel. Before, you know what? If you compare my style, methodology, voice, the way I talk, the way I deliver the gospel, there is a big change. Big transformation as far as I am concerned to what I am doing, and based on the feedbacks of the people around me, Edsel, you know what? There is a big change. And you know what? God one day inspired me, told me, and said, Edsel, change the way you preach, change the way you deliver my words, change your perspective, your mindset. Do not criticize, but inspire. This is the reason why kung maka-criticize ko, very minimal and very slightly. Because I focus on inspiring you. I focus on uplifting you. I focus on what? Energizing you to become positive sa inyong kinabuhi matag adlaw. This is irony. Ako mismo sa kong kagalingon, nanginahanglan ko og encouragement. Nanginahanglan ko that somebody inspires me. Anyone uplifts me. Because every day, I have many dilemmas, I have many what we call sufferings, mga experiences nga nakapadown sa nako. Why I'm telling you this is irony? Ako mismo nga nag-antos sa makadagang higayon, down sa makadagang higayon, nag-uol sa makadagang higayon, nasakitan sa makadagang higayon, nawad-agana sa makadagang higayon. Every day, madungog ninyo, very positive ang akong gisulti. Manong say, may kusong glingon, Edsel, plastika. Plastic. Ngano, sa tinuod lang, ako nga nagwali, sige inspire ninyo, uplift ninyo, sige tus up ninyo, sige og energize ninyo. Sa tinuod lang, nanginanglan ba ako? That there will be somebody nga mo energize na ako. Ano, every now and then, down man ko. Every now and then, nag-antos ko, gisakitan ko. Pero, this is the good news. It's okay that no one inspires me, no one energizes me, no one uplifts me. Because I know God does. No human being nga akong ipaabot to do it, because there is a principle, if no one inspires you, inspire yourself alone with the help of God. Pero para nako, I don't care. Para nako, it's okay. What is important, ako,
nga dapat i-inspire po, dapat i-uplift po, kahit sige ka down, sige ka luya, sige ka stress, sige og kapatig. Para nako, what is important, nakatabang ko ninyo. Gi-inspire mo nako, gidasig mo nako, gi-uplift mo nako. Ngano kaha nga mao man ni ang nitabo ron sa atong ministeryo? Why there is a big change? Simple nako nga analogy ana. Tungod kay ang Ginoo cannot speak directly to us because Jesus was already here on earth. He was hung, He died, He resurrected to heaven, sitting at the right hand of God. Colossians chapter 3 verse 1. You know what, my dear people? God is using many people to speak in behalf of Him. And you know what? Be thankful to God for using me as one of His spokespersons on this earth in our own way of service to you people, in honoring and glorifying our God. Usakos iyang tigpamaba nining kalibutana. For what? Simple. To inspire you, to uplift you, to energize you. Bisan ang nagwali sa makadaghang higayon, wa ma-inspire, na down, naguol, na balaka. Mo nang mingon ko sa kong ay ron ni gini. Pero I know God allows me to experience like this. Why? Santiago 1:17 matag usa kanato. Santiago 1:12. Sulayan man ang matag usa kanato, sukdon man. Mao man ang iyang instruction ako lately, not to criticize but to inspire. Unya every now and then, ma-feel na ako that I am down emotionally, psychologically. Even my wife told me, Jaidsil, what happened to you? Avoid thinking like that. Anyway, akong wife din, no? Sometimes mo inspire sa nako, makabantay sa nako, nga na-stress na, nabalakan na, naguol na, nahadlok. Pero, kabalo mo, my dear people, I know God allows me to experience like that as a sort of testing kung ang iyang instruction bagyod nga, i-inspire mo, ako bagyong ipadayon. Kaya nga no, lisod kaayo, mutudlo ka, nyawa pa na nimo, ma-feel totally fully. Anyway, na mga panahon nga, inspired ko, okay, pero nasa mga panahon nga dili. Pero every now and then, kung inyo ko makita in public, very positive, energetic, enthusiastic, I am preaching the gospel with confidence nga kini mao ang pagtulon as Ginoo for all of us. Mo nang there were times in my life nga ningon ko plastiko, sikog inspire ninyo pero ako down, sikog uplift ninyo pero ako down. Mo na gitawag og irony of life. But because mao man ang akong tawag, mao man ang akong bukasyon, mao man ang akong calling, I have no power to oppose this mission. I have no right to contradict to the instructions of God just to inspire you. Wa ko'y gahom, wa ko'y katungod, wa ko'y igong katakos nga mayin ko, Lord, I will not inspire your people until you will do it to me, fully, totally. Who am I to do it to God? Yung Ginoo, Edsel, ayaw nagsupak diya. Inspire ng mga tao to do it, dasiga. Nya, kay bago ko sunggulingon nga na ako'y mga downs, mga failures, na ako'y mga apan, na ako'y mga kaluya. O ni irony of life. Pero para nako, okay raman nga magantos ko basta okay mo. Okay raman nga down ko as long as kamo inspired. Okay raman ko nga gisakitan ko as long as duwa mo sakiti. Ngano? Mao man ni ang gusto sa Ginoo. Bahalag siya'y sakitan basta ikaw happy. Bahalag siya naguol basta ikaw wa ka maguol. Balag siya naglisod basta ikaw lang mayahay. Proof He died for us, for our salvation. He came here on this earth for our benefits, for our sake. This is the solid proof of what I'm speaking. Nga bahala ang Diyos og magantos, masakitan, maguol, bisan yang kinabuhi yang giula for us. Tungod na sa iyang pagmahal. Kaysa pagkatinuodan, if God speaks to you directly, miyon siya, bahalag ako. Magantos, magusbat akong kasing-kasing, basta anak, gusto ko nga happy ka, okay ka, nindot ang imong kahimtang dining kinabuhi.
Yung Ginoo bahala og napasmo ko basta na kay makaon. This is an image of a human father. Not all human fathers because not all fathers are good. Yan ay mga amahan, muunay anak, mupatay pag anak. Ako mismo I prayed to God, Lord, if ever there is a choice or choices to be done between me to have life or for my daughter's life, I will choose to die in behalf for my daughter Tam. Just prolong her life. I'm willing to die. Labi nagmasakit akong anak, ngayon ko, Lord, I'm willing to embrace, to take the pains of my daughter. Ako'y antos na. Tabangi maayo kong anak. Kabaw ko, God appreciates for what I am telling like that. Tungod kay mao ni ang pagbati sa tinuod nga mahan. Bahalag ikaw magantos, bastang anak nimo happy. Bahala og masakitan ang ginikanan, bastang anak wa sakiti. Bahalang ginikanag na pasmo bastang anak, hayahay. Bahalang ginikanan makatang-utang, as long as ang anak, okay ang ilang future, gibay eskwela. Manako saludo ko sa mga ginikanan nga tinuod, nagantos tungod sa ilang mga kabataan. Dili mga selfish parents, dili greedy parents. Because I know God does it toward each one of us. God is willing to sacrifice, is willing to offer His life again and again for us. If Jesus is asked by anyone, ug ingnon, Lord, can you die for us again? For our welfare, I know. Even you will ask that million times. Jesus will tell you, more than million times, billion times, I will do it again and again. I will die for you. I will sacrifice for you. I will offer my life for you. Continuously, non-stop, for our betterment, for our good, for our good future, for our best, for our happiness. I know, if you will ask God, Lord, can you die for me again? Bisan pag sa kabilyon nimong pangutana, trillion pa. The same answer, imong madungog, more than pas imong gipangutana. Ngayon sa anak, andam ko magpakamatay para sa imuha. Andam ko muhilak para nimo, andam ko magantos para nimo, andam ko magsakripisyo para nimo, andam ko magmahal para nimo, andam ko mubugbog panalangin para nimo, andam ko musabot nimo, andam ko mupasaylo nimo, andam ko mudawat nimo. Kay di ko ganahan nga sakitan ka, di ko ganahang magantos ka, di ko ganahang mamiserable ka, di ko ganahang maguba ang imong kinabuhi dining yutaa. I know you can relate to what I'm speaking. This is my feeling toward my daughter Tam. How much more ang Diyos? Nga mas buutan pa kay kanato. Muna sa imo ron makaguol kabalaka, I know God is hurt already. Sa imo ron mga pinagdaanan, sa imo mga paganto, sa imo mga pagsuway, I know God is crying already for you. You know what, my dear people? If you understand what I mean, bisan ako everyday down, nakagkaguog kabalaka, pero makita ninyo, I am inspiring all of you. I'm speaking positive words here. I am uplifting all of you. Pero ang point nako, okay ra. Ako'y mag-antos basta okay mo. Okay ra. Nga sometimes mo ingkos ng gulingon nga mura kog plastic. Gi-inspire mo nako niya ako down. Ano? As what I've said, I have no right to oppose God's will. What to speak every day. Because I know this is the instruction of God. When He changed my mind, my perspective, my heart, my focus, my interest in delivering His gospel. Not to criticize, if possible, but to inspire. In other words, para nako, ako raning gisulti ninyo sa akong level ba, nga daghang gayon gisakitan ko niya, ako mong gitudluan nga dapat mo move on, dahanda panahon down ko, pero ako mong ginan heads up. Kaba mo ingana ang pagbatis Ginoo, bisan siya masakitan, okay ra, basta happy ka. Okay rag siya maoy muhilak, basta ikaw nagkatawa. Okay rag siya maoy magkalisod-lisod, basta ikaw hayahay lang. And because God cannot speak directly, mo gamit yun sa mga tao nga gusto niyang ipaabot niyang gusto. And I know my mouth is used by God as His
mouthpiece. Not necessarily nga ako, daghan ta, nagwali, daghan ming nagtudlo, nagsangyaw, ordained, pastors, ministers, lay preachers, evangelists, daghan mi. Pero I am referring this to our ministry, that this ministry is born for what? In order you can know nga ang Diyos na gustong ipaabot para ninyo, nga mahal ka niya, na igugma sa nimo, di siya gustong magantos ka, di siya gustong makakita maguba imong kapalaran, imong kaugmaon, anong kay ko? Mao man ni tabos ebanghelyo ni hilak siya kay ang Jerusalem gubon, pamatsyong mga tao, torturon, ngano? Tungod na kay si Kristo, kay ilaw tang defender, may manalipod nila ilamang gi-reject sa ilang kinabuhi. Mao nang in order that there will be somebody to defend you, do not reject God in your individual life. Kay sakitan siya kung inyo siyang i-reject, kay maunay tendency nga atakiyon ka siyawa sa imong opponent, sa imong kaaway, sa different contributing factors around us, forces around us. And because of that, imong kinabuhi, may mo miserable, ang Ginoo sakitan, magtanaw ni ana diha sa imong kinabuhi. Finally, people, believe me, okay rang Ginoo nga siya mo'y magantos, masakitan, muhilak, basta ikaw, okay, malipayon, og nindot ang imong pagkabutang, samtang gapanaw ka dinhi sa kalibutan. Thank you for tuning. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo, kay inyong tang manalais, gabahalag sa kitang Ginoo mag-uol, muhilak siya, basta ikaw magkatawa, okay ra para niya. Ingana ka ka-importante, ingana ka kamahal sa Ginoo. And hopefully, inyong tang manalais, inyong matugkad, nga kining ministeryo is not accidentally nga naimugso. But this ministry is born to become the mouthpiece of God, to become the avenue where God can speak positively. Kay gusto siya nga every now and then makadungog mo og mga mensahe nga positibo, mag-uplift ninyo, magtabang ninyo para motubo mo sa inyong pagtuo og mahimong positibo sa inyong pagpanaw ni ining kalibutana nga pirting daghana og mga pagsulay ug kasakitan. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa Malgabiring Maria, sansamaan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired to it. God loves you.